Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luisa, ayo simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Friedrich Merz calon terkuat kanselir baru setelah partainya memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Jerman telah mengingatkan bahwa Amerika Serikat tak banyak peduli soal nasib Eropa. Apa maknanya bagi hubungan Amerika Serikat dengan negara berekonomi terbesar di Eropa ini? Selengkapnya berikut ini. Perang Ukraina dengan Rusia ikut mendominasi pemilu di Jerman yang dimenangkan Partai Konservatif Moderat Kristen Demokrat. Ich wünsche mir, dass die neue Regierung weiterhin Waffen liefert an die Ukraine, dass sie gemeinsam mit den europäischen Staaten dafür sorgt, dass ein großes Gegengewicht zu Russland und jetzt auch zu Trump entwickelt wird. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat mengubah kebijakannya terhadap Ukraina, termasuk menyalahkan pemerintah Kiev atas pecahnya perang. Dalam pidato kemenangannya, pemimpin Kristen Demokrat Friedrich Merz mengatakan bahwa pemerintah Trump tak peduli terhadap Eropa. Ist klar, dass wir Europäer jetzt sehr schnell handlungsfähig sein müssen, dass die Europäer auch sehr schnell ihre eigene Verteidigungsfähigkeit organisieren müssen. Das ist ein Thema, das absolute Priorität hat in den nächsten Wochen. Merz tetap mendukung hubungan kuat antara AS dengan Eropa, tapi sikapnya menunjukkan perubahan signifikan opini di benua tersebut, menurut analis. We are, as Germany, shocked by the end of the, and utterly unprepared for the end of the Pax Americana, the end of America providing security for Europe. And we now find ourselves in a difficult position to organize the transition away from US being the leading provider of security to a more European-driven approach, not just to Ukraine, but to organizing our own self-defense. But Merz has said he's willing to lead on that, and let's see whether we are able to step up. Tapi untuk bisa menanggung sendiri pertahanan, pemerintah Jerman harus beralih kebijakan fiskal. He can agree to joint debt on the European level, which the Conservatives always hated. And he can agree to seizing Russian force assets, which has not been done so far, but should be done soon. He has talked about the UK and France having to extend the nuclear umbrella to Germany as a possible pathway. Kristen Demokrat Jerman meraih hampir 29% suara, sehingga harus membentuk pemerintah koalisi. Satu lagi perkembangan yang juga mendapat perhatian luas adalah perolehan suara dari partai ultra kanan Alternative für Deutschland, alternatif bagi Jerman AfD. Partai ini memperoleh 20% lebih suara dan memiliki kursi terbanyak kedua di Bundestag atau parlemen Jerman. Tapi karena kesepakatan informal partai-partai besar Jerman, AfD tak diajak berkoalisi. Hal yang sempat mengundang kritikan dari Amerika Serikat. Wir halten diese Blockadehaltung für undemokratisch. Sie können nicht Millionen von Wählern per se ausschließen. Selain isu pertahanan, pembatasan migrasi dan pemulihan ekonomi Jerman juga menjadi prioritas pemerintahan baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kecelakaan udara yang banyak terjadi sekitar sebulan terakhir akhirnya menekan kepercayaan warga Amerika Serikat akan keselamatan penerbangan komersil. Menurut survei AP North Center for Public Affairs Research, angka ini masih relatif tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap modus transportasi lainnya. Sejumlah kecelakaan pesawat komersial dalam waktu relatif singkat mengusik kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap keselamatan penerbangan. Paling parah tabrakan antara helikopter tempur dengan penerbangan American Airlines. Di Bandara Nasional Ronald Reagan di ibu kota AS menewaskan 67 orang pada akhir Januari. Americans' confidence in airplane travel has slipped a little from last year, though Americans continue to believe that air travel is generally safe. That's according to a new AP NORC poll, which found that 64% of U.S. adults say plane travel is very or somewhat safe. That's down slightly from last year when 71% said that. About 2 in 10 adults now say air travel is very or somewhat unsafe, which is up from 12% in 2024.
Survei diselenggarakan kantor berita Associated Press bersama Nork Center for Public Affairs Research pada 6 hingga 10 Februari. Tak lama setelah tabrakan di Washington DC, tapi sebelum terbaliknya pesawat Delta Airlines di Toronto, Kanada, yang mengundang kekhawatiran, tapi seluruh 80 penumpang dan awak pesawat selamat. Secara umum, warga Amerika Serikat merasa sama amannya terbang dengan pesawat dengan berjalan kaki atau mengendarai mobil. Sebagai perbandingan, hanya sekitar separuh yang merasa demikian untuk perjalanan menggunakan kereta dalam kota, apakah subway, metro, atau KRL. Pengamat mengingatkan, meski penerbangan komersial saat ini relatif aman, penumpang tetap perlu memperhatikan panduan keamanan. It's perfectly natural that we zone out when the safety demonstration is being given to us at the start of a flight. But if we did put our newspaper or whatever else down and took our headphones off and reminded ourselves, maybe for the 100th, 500th time, however often we fly. Selain itu, kenakan pakaian sesuai cuaca dan suhu udara di luar, lalu selalu kenakan sepatu nyaman. Well, unfortunately, we can't eliminate all risks in aviation, but what we do is we plan and we train for that. So pilots will go through special training for emergency response procedures. They have special checklists that they execute and train over and over again. Honoring what the safety briefing is when you enter the aircraft is the most vital part of any emergency response. That means that we're listening, and when it's your time to exit the aircraft, you're not grabbing your personal belongings or anything of that nature, because that slows down the process. Jajak pendapat terpisah yang dipublikasikan bersamaan dengan survei AP Nork dari YouGov menemukan bahwa 43% responden sama sekali tak takut saat mereka menaiki pesawat. 34% mengaku agak khawatir, sementara 17% mengaku khawatir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Wali Kota New York City, Eric Adams, tengah menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin besar terkait tuduhan suap dan pelanggaran dana kampanye. Pemerintahannya Trump ini memerintahkan kasus hukum atas sang wali kota dibatalkan sepenuhnya. Sidang kasus suap dan pelanggaran dana kampanye wali kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate? That's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda, especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time.
My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampaknya ke Indonesia selengkapnya dalam liputan berikut ini. Presiden AS Donald Trump umumkan rencana penetapan reciprocal tariff atau tarif timbal balik ke negara-negara yang mengenakan bea masuk bagi produk AS. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Gedung Putih mulai melakukan negosiasi dengan sejumlah negara guna meletakkan dasar penerapan tarif, meski rinciannya masih dalam proses finalisasi, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. There's going to be a lot more action on it today. We even started to have negotiations with other countries early this morning. I was doing that. Saat ini AS menerapkan rata-rata 2% tarif pada impor barang industri non-pertanian menurut perwakilan dagang AS. Ekonom melihat tarif timbal balik ini akan berdampak pada penetapan suku bunga acuan AS. The foreign tariffs are not inflationary for the U.S., but they do hurt U.S. exporters. It's going to be very tricky for the Fed to set interest rates in that world because these are shocks we don't normally see. So it'll be tricky for them to figure out what is going to be the effect of the retaliation, the tariffs, and then their retaliation on the U.S. economy. Very uncertain. A difficult job for the Fed. Memo Presiden ini bersifat tak mengikat dan butuh riset serta negosiasi lanjutan sebelum diimplementasikan. Belum ada jadwal pasti kapan tarif akan resmi diberlakukan. Sebelumnya, Trump umumkan keputusan untuk menetapkan tarif 25% untuk semua impor produk baja dan aluminium yang akan dimulai pada bulan Maret. Tarif ini akan berdampak pada pemasok baja utama Amerika Serikat seperti Kanada, juga Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan juga Jerman. Kanada juga mengekspor aluminium ke pasar Amerika. Analis menilai rencana tarif timbal balik ini akan bisa jadi pisau bermata dua bagi Amerika Serikat. Pada akhirnya negara-negara berkembang ini bisa jadi ke another scenario, bukan tarifnya turun, malah higher tariff terhadap Amerika Serikat dan secara diskriminatif ya, tapi kemudian mengundang China untuk masuk gitu kan, karena mereka melihat bahwa ya China merupakan sejawatnya yang juga sama-sama diberikan ancaman dagang ya oleh Trump. Di sisi lain, gaya kepemimpinan Trump yang dinilai lebih transaksional akan bisa jadi peluang bagi Indonesia. Karena kan gayanya Trump adalah gaya bilateral, bukan multilateral ya. Pastinya Indonesia pasti juga akan mendapatkan peluang untuk kemudian didekati juga ya, baik itu dari sisi POV yang negatif maupun positif. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 5,4% dibanding tahun 2023, menurut perwakilan dagang AS. KBRI Washington menyatakan pemerintah Indonesia dan AS terus melakukan pembahasan untuk meningkatkan perdagangan dua arah antara kedua negara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir. Akibat perebakan flu burung, akibatnya harga telur melonjak dan beberapa wilayah alami kekurangan pasokan, di mana beragam kiat pun dilakukan untuk mensiasati tingginya harga telur oleh pembeli, penjual, hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I going to have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not only the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif.
Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know how $12 for dozen eggs. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market, as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April. And then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing. Because I can tell you, based on the reaction of my customers, that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam betelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Di tengah tingginya laju inflasi, banyak warga Amerika Serikat terbantu dengan bantuan pangan pemerintah federal yang ditunjukkan mempermudah warga berpenghasilan pas-pasan memperoleh makanan bergizi. Tapi ada satu kekhawatiran tanpa dibatasi di mana bantuan ini bisa digunakan untuk membeli soda, permen, dan makanan tidak sehat lainnya. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12, $13. It's totally upside down. This food stamp is not helping like the way they're supposed to be helping because it's not enough to be the whole month. Kata Martina, ia menggunakan bantuan federal hanya untuk bahan makanan segar, bergizi, dan sehat. I'm starting to eat healthy because all my family is suffering from high blood pressure and heart disease. And I need to take care of myself because I need to live and last longer. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Kelompok advokasi mengatakan tak mudah untuk menerapkan pembatasan terhadap makanan tak sehat. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Ada juga kerancuan dalam jenis makanan atau minuman yang dilarang. Perundangan yang melarang soda misalnya
kadang tetap membolehkan jus kemasan dengan kandungan gula tinggi, sehingga akhirnya larangan ini tidak tepat sasaran. We have a health issue in this country, so if you want to fix the health issue, give people the dollars they need to buy the healthy food that they want. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika yang mengelola program bantuan pangan ini, sekitar 42 juta warga Amerika Serikat bergantung pada program ini setiap bulannya. Mayoritas adalah keluarga dengan anak, sementara sepertiga lebih adalah warga yang memiliki pekerjaan tetap tapi berpenghasilan pas-pasan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turunnya harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan tetap menghidupkan usaha agrikultur mereka. Apakah berternak atau bercocok tanam? Banyak yang akhirnya beralih ke agrowisata yang banyak diminati sejak pandemi COVID-19. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID, saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022, yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu, sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Luisa Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.